नमो महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य विजय देहि देवी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओमे ब्रह्माणि कौमारी विश्वरूपे प्रसीद मे भगवती भयच्छेदे कात्यायनी च कामदे कालकृत कौशिकी कंहि कात्यायनी नमस्तुते रुद्रचंडे प्रचंडासी प्रचंड बलशालिनी रक्षमां सर्वदेवी विश्वेश्वरी नमस्तुते दुर्गतारिणी दुर्गेत्तं सर्वशुभ विनाशिनी धर्मार्थ मोक्षदे देवी नित्यं मे वरदा भव दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहि मां शंकरप्रिये महिषास्त्री मदनमत्ते प्रणहदस्मि प्रसीद मे आयुर्देहि यशोदेहि भाग्यां भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे एष सचन्दन गन्धपुष्प बिल्वपत्राञ्जलि आयुधायै सवर्णायै सपरिवारायै सशक्तिकायै जय मां भगवती दुर्गायै देव्यै नमः। नमो महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य विजय देहि देवी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओमे ब्रह्माणि कौमारी विश्वरूपे प्रसीद मे भगवती भयच्छेदे कात्यायनी च कामदे कालकृत कौशिकी कंहि कात्यायनी नमस्तुते रुद्रचंडे प्रचंडासी प्रचंड बलशालिनी रक्षमां सर्वदेवी विश्वेश्वरी नमस्तुते दुर्गतारिणी दुर्गेत्तं सर्वशुभ विनाशिनी धर्मार्थ मोक्षदे देवी नित्यं मे वरदा भव दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहि मां शंकरप्रिये महिषास्त्री मदनमत्ते प्रणहदस्मि प्रसीद मे आयुर्देहि यशोदेहि भाग्यां भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे एष सचन्दन गन्धपुष्प बिल्वपत्राञ्जलि भक्ति पुष्पाञ्जलि प्रेम पुष्पाञ्जलि जय मां भगवती दुर्गायै देव्यै नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनत्व परित्राण परायणी सर्वशा
नारायणी नमस्तुते जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मस्थ मोक्षद देवी नारायणी नमस्तुते। আসি বাবা না না রান্না কোথায় যাচ্ছ? না রান্না দেখে একটা না বাইরে যাচ্ছি? হ্যাঁ রয়েছে না আমি কোথায় দেবা? আরতি আছে? এক দিন আরতি করতে তারপর দিন না আগে দিন মা ঠাকুরের সিঁদুর একটা আলাদা ওইখানে কি করবি এইগুলো খালি করতে হবে। ওইগুলো ধুয়ে আমার মতন করে ই করতে হবে। আচ্ছা, আছে কিনা এখন দেখে এ হবে তো বলতে না? হবে। কাকি খইয়ার আছে? নিয়ে যা খইয়ার আছে? খাইনি তো ওই আছে প্যাকেটে যা আমাদের প্যাকেট আছে? একটা 21 শুরু হবে পুজো। একটা 21 মানে পুজোর হবে, ভোগ হবে, অষ্টমী পূজার ভোগ হবে, আরতি হবে। একটা 21 পুজো শুরু হবে সন্ধ্যে থেকে। একটা 21 থেকে 2:09 অবধি টাইম আছে। 48 মিনিট। এরা তো পুরো মনে করো সকাল দিয়ে আসছে মোটামুটি আগের দিন থেকে অষ্টমী।